जय जगन्नाथ केमती भल तो सेमती भल जानु मोहन प्रिय अरविंद तो चलते आज गोटे नुआ भिडियो आम नहीं आसो तो आम आसू गंभारुंडा पड़िया तो आप देखिए गंभारुंडा मेलन पड़िया यहाँ ये आज जमिया जाऊँगी अशोक अष्टमी 4-5 ठाकुर एकाठी मेलन हे तो चलते आम प्रसेसन को उपभोग करिया आम एंजॉय करिया आउ किसी समय आम ठाकुर जमी प्रवेश करेंगे तो देखो बेढ़ा अच्छी 4-5 बेढ़ा अच्छी तो ये ठाकुर आम प्रवेश करवा किसी समय पर तो ये 4-5 देवी देवता आसवे मेलन हे एकाठी आपण मैंने दर्शन करेंगे चलते ये भिडियो बेसी किसी कहबानी आम उपभोग करिया तो छोटिया स्मॉल अशोका पड़ियाटा तो स्मॉल पड़िया गोटे सेपटे किसी पटुआर सब पड़ी आमर 5 दल अंका आप तो देखीदे 10 दल अंका देखीदे यहाँ से टाइप गोटे गंभारुंडार आयोजन होती ऐतिहासिक परंपरा प्रत्येक वर्ष एमती चली आमर गंभारुंडार तो चलते आम जा किसी ठाकुर को दर्शन करवा सहित भी उपभोग करवा चलते ये दिन भिडियो को स्टार्ट करिया। जमी मार्केट मझे पटुआर बुलूँ तो चलतु आम पटुआर को उपभोग करिया आउ कि कहीहबनी कहीं साउंड आसबनी तो डीजे पटुआर अंगा सब धरिक आसती तो चलतु आम यात्रा को उपभोग कर। अष्टमी तो आप अष्टमी आम गंभारुंडार ऐतिहासिक परंपरा अटे तो से आमर सांस्कृतिक कार्यकला भी चलती तो चलते सांस्कृतिक कार्यकला को आम जा उपभोग करा उपभोग करूँ यही गंभारुंडार पिली मैंने शिखी तो चलते आम जात्रा को उपभोग करवा तो देखो यहाँ आमर जमी स्कूलटा गंभारुंडा स्कूल भितर आम यात्रा पड़िया तो यात्रा पड़िया सांस्कृतिक कला कार्य चलती तो चलतु आम से उपभोग करवा यात्रा को आज कौन यात्रा अच्छी आम जाने गलापर जना पड़ो। जगन्नाथ
सिंहद्वार बना निर्देशना हरस कुमार नायक मानस म्यूजिक ताले ताले संजय चित्रालय खोला आकाश छाई तले आज मनोरंजन सामाजिक नाटक हरस कुमार नायक वरिष्ठ निर्देशना नाटक स्वर्गद्वार महामते सिंहद्वार बना डायलॉग मारुथिल बा मु छात धर देखी तम सागे जो हिरोइन चोखा दवा बसी गोटे की छाड़ी अरे भाई मैं एठू चली चली जीवि गाँ लोक सहित देखा भी मुंडिया मारिबी हेलो तुम पैसा नियो नाई भाई अरे नियो नाई भाई गोटे डायलॉग कह दिया मन खुशी होला मु पळेबी डायलॉग सुनिबो हां भाई ताले सुनो ए मोनालिसा ए पृथ्वी के बसंत आसिले तुम कथा बहुत मन पड़े मोनालिसा और मन पड़ू थाए आम बगीचार फूल फुटुवा भितर कपरी बेस सुंदर दिशुव और फूल मान को देखी तुम बेसी बेसी फुले गौथ शीत आसिले तुम कथा बहुत मन पड़े संजर काठुआ झाड़े तुम केमी निआ जाड़ी बसी और तुम रूपे पतंग मैंने केमी आत्महत्या कर वर्षा आसिले तुम कथा बहुत मन पड़े मोनालिसा आकाश में मेघ मैंने जी कांदू नो ताठू बेसी तुम आखि कांदू हेले मो कथा तुम जमा मन रखी ना बसंत ना वर्षा ना शीत छाड़े से कथा अरे भाई नेलो लोक मैंने आमको केते भल पाते सरकार आमको जमा भल पाऊ ए गोविंद मास्टर यात्रा करी करी रोगरे पड़ी बढ़ी गले सरकार ए यात्रा वाला को सरकार जमा भल पाते ए सुदर्शन अरे पार्टी तो पाखरे पड़ी कि रे ए वर्ष कोन नाटक तमर हिट होई कि खाली हिट सुपर हिट डम्फर हिट खाली हिट कथा पचार अरे लेकअप डांसर को तमरा मन लेकअप डांस सरी गले अधा अधा लोग चली जाती तो हिट कथा काई पचारछु अरे सुधा भाई तमर कोन हिरोइन एथरो आउ किए अरे सफारे पचारछु अरे तम भीतर बाहर कथा के जानू न जानू मो भलो भाବରେ जानिछि बाबडू सीधा तम पछवा तम सीधा खाना भागम कोन पछवा तो कोन ए सब बाजा सब तो पूरा सब कितना कम पापा ओ पहाड़ी खिया जोगड़ी खिया चिन्नी न मते ओनेलो तब कोला कोई चाहू टाणी आनी में पहाड़ी खिया जोगड़ी खिया आड़ा तबरे गच्छ जड़ीबो मरिबो तो मते भारी भूख होतला आ सारा बुली बुली नेते आई गुरु मुठ मुड़ी आनी दिली भाबिली नाली चा सहित मुड़ी मिसई खाइबी ताको भी मुड़ी देलु ना आठी की आनी दिलु अरे समुद्र सकाळु बापा ओटे चाउलो चढ़े की दियोती
ଆମ ଘରେ ଚା ପିଅନ୍ତି ଯେ ସକାଳୁ ଚାଇ ଦିପରେ କେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ ବୋଉ ଜାଣିପାରେନି। ଆରେ ଗାଁକୁ ଯୋଗୀ ଭିକାରୀ ଆସିଲେ ପରା ଆମ ଘରେ ଚା ପିଅନ୍ତି। ସେସବୁ ବାଘ ଖାଇଯାଇছিল ଭାଇ। ତୁ ତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯାତ୍ରା ପାଟିରେ ରହିଲୁ, ଗାଁକୁ ଜମା ବି ଆସିଲୁନି। ଗାଁରେ କଣ ହଉଛି ନ ହଉଛି ତୁ ଜାଣିବୁ କେମିତି? ବାପା ତ କହିଲେ ଯାତ୍ରା ପାଟି ନ ଛାଡ଼ିଲେ ତୁ ଘର ଦୁଆର ମାଡ଼ିବୁନି। ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ଯାତ୍ରା ବୋଲା ଏ କଥା କହିବାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ବି ମୋ କଥା ମୁଁ ବଦଳାଇ ଦେଇନି। ଯାତ୍ରାବେଳାର ଏ ଘରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତୁ ବାଟେ ବାଟେ ଆସିଛୁ, ସେଇ ବାଟେ ବାଟେ ତୁ ଚାଲି ଯା। 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଭାଇ ଆସିଥିଲା ଯେ ତମେ ତାକୁ ଘରେ ବସେଇ ଦେଲନି। ବିଣ୍ଡାରୁ ନ ଖାଇ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ଫେରିଗଲା। ଆଜି ଆସିଛି ମାନେ ମୋ ଭାଇ ଏଇଠି ରହିବ। ଚୁପ୍ କର। ସେଦିନ ଯେମିତି ଯାଇଥିଲା ଆଜି ବି ଏ ଘରୁ ସେମିତି ସେ ଚାଲିଯିବ। ବାପା ନାଟକରେ ଘରୁ ବାହାରି ଯିବା ଦୃଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିଛି, କାନ୍ଦିଛି, କନ୍ଦେଇଛି ବି। ତମେ ମତେ ଆଜି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବ, ମୁଁ ଜମା କାନ୍ଦିବି। ଏ ଘରର ପୁଅ ହିସାବରେ ତମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବି, ଦିନ କେଇଟାରେ ତମେ ଏତେ କଣ ଗରିବ ହେଇଗଲ ଯେ ଦିନେ ଖାଇଲେ ଦିନେ ଉପାସ ରହିବାକୁ ପଡୁଛି? ଆରେ ତତେ ମୁଁ ହାତ ପକେଇଛି। ଆରେ ମୋ ପୁଅ ଦିଟାକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବାକୁ ଦାସିଆ ହେଇନଥିଲେ ଭାଉଜ ଥବ, ଆଉ ଭାଉଜ ନଥିଲେ ମୋ ଝିଆରୀ ଥବ ବନମାଳି। ଦିଅତାଳି ବନମାଳି, ତମେ ତମ ଘରକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ଯାଇ ତମକୁ ଦେଖା କରି ଆସିବି। ବନମାଳି ଏଇଟା କାହା ଘର? ମୋ ଘର। ବନମାଳି ମୋ ଘର ବନ୍ଧା ରଖିଛି। ନ ମୁକୁଳିବା ଥାଏ ଘରଟା ମୋର ଅଟେ। ମାସକୁ ମାସ ସୁଧ ଦଉଛ ମାନେ ଘର ଭଡା ଦଉଛ, ପୁଣି ମତେ ତାଳି ମାରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛ। କଥା କଣ କି ପଇସାଟା ଯୋଗାଡ଼ ହେଇପାରିଲାନି ତ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଅ। ବନମାଳି ତମ ସ୍ଥାନ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ। ବନମାଳି ଗୋଳାରେ ଧକ୍କା ଦେଇ ରାସ୍ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। ଏତେ ସବୁ କହୁଛ? ଘରଟା ତମ ପାଖରେ ତମେ କଣ ଘର ମାଲିକ ହେଇଗଲ ନା? କେବେଠୁ ଏ ଘରେ ଓକିଲାତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ମା ବନମାଳି? ଯୋଉ ମାସରେ ସୁଧ ନ ଦବ ସେଇ ମାସରେ ଘର ଛାଡ଼ିବ। ଲାଗି 6 ମାସେ ଘର ଭଡ଼ା ନ ଦବ ତ ବନମାଳି ଘରଟା ମୋ ନାଁରେ ଲେଖିଦବ। ଛୁଆ ଟଙ୍କାଟା କଣ ଗଛ ଲାଗିଛି ନା ତମ ସ୍ୱାମୀ ଦେବତା ମୋ ପାଖରେ ଗଦେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ବା? ଶୁଣ, 24 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଲି, କାଲି ଏଇ ସମୟରେ ଆସିବି। ଆଉ ଟଙ୍କାଟା ନ ଦବ ତ ଗାମୁଛା ପକେଇ ରାସ୍ତାକୁ ଚାଲିଦେବେ। ବନମାଳି ଭାଉଜ, ତମକୁ ବି ଏ ଘରୁ କାଢିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ମାଇକିନାକୁ ଆଣି ଆଣିଥିଲା। ହେଲେ କଣ ହବ, ସେ ରାଣ୍ଡି ଛୁଆ କଣ ଅଛି? 6-7 ଦିନ ଗୋଟେ ମାଛ ବେପାରୀ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇଲା। ଛଡ଼ା ମୋ ମାଇ ପଛଡ଼ା ହେଇ ବୋଲୁଛି। ହେଇ ରାନ୍ଧିକି ପାଟିକି ଏ ଗେଣ୍ଡୁରେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ତା ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ଛଡ଼ା ନିଜେ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଛଡ଼ା ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହା ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି।
ତଥାପି ତମକୁ ଏ ଘରୁ କାଢିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମାଇକିନିଆ ଭଡ଼ାରେ ଆଣିବି। ପାଳକ ରାଇଜରେ କଣ ପିଚୁଳି ଦେଖାଦେଲା? ଶୋଳାଏ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଦାସେ ଆଇତା ନାଟୁଆ ପୁଅକୁ ଘରେ ପୁରାଏନି। ଆଚ୍ଛା ବାପା, ତମେ କୋଉ ପଟେ ଗଳି ପଇଲ ବା? ତମର ସୁଧ ପଇସା କେତେ? କୋଉ ସୁଧ? ଘରର ନା ଜମିର? ଘର କଥା କୁହ। 15,000। ए बापा जाऊँ घरे नानी जाऊँ घरे रह मागे पैसा देखे गणे तापर जे बोला पैसा पाइल चुप चुप चल जाओ। अरे वाह, हे तो काइट वाला हिट सीन दिखाइला, हे ताली हवा देता। अच्छा बापा ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି? କଣ? ଏ ଟଙ୍କାଟା ତୁ ଯାତ୍ରା ପାଟି ଆଣିଛୁ? ହଁ। ହେ ଏଇଟା ଗଳୁଆ ଟଙ୍କା। ଗଲେ ନୁହଁ, ହେ ଯାତ୍ରା ପାଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ହେ ଟଙ୍କା ହାତ ପୁରେଇକି ପଇସା ଦିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ବାପା, ଏ କିଏ ଜରି ପଡିଥିବ, ଏ ଚିରା ହେଇଥିବ, ଏ ଫଟା ହେଇଥିବ, ତମ ମେସିନ୍